Baka makatulog ka dyan. Gambi. Gambi, smile. Ay, nasa may yelo. Ay, nasa may yelo. Hay, saan kayo pupunta? Saan yung sapatos niya? Madalas ba to? Oo nga. Ay, ay, ay. Gamit, dahan-dahan ka dyan, ha? Lawrence! Slide ka, Lawrence! Slide! Lawrence, slide! Lawrence, slide! Lawrence, dito! Lawrence! 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 Uy! Ate, ako kasi pinagkadang lang ako. Yan na! Nakasakay na na. Gambi, dahan-dahan ka lang. Di ba mainit? Layas, magyaya. Dito ka, Wis, oh. Doon. Doon? Oo. Oo. Doon sa kabila. Gambi, dahan-dahan ka lang. Slide! Ba't isunod na? Lawrence, slide! Uy, careful ka! Bakit mo? Gambi, slide kayo dito, slide! Slide! Oop! Lawrence! Gusto ni Gambi doon. Ayan o. Gambi, mainit. Uy, taba. Uy. Nakaupo siya eh. Mga ano eh. Mga pereno eh. Dapat nakahiga siya eh. Gambi,
Gambi. Tingin, Gambi. Pag nakapag-slide ka eh. Paano mo magagawa yun? Wait lang, hinihingal pa ako. Wag. Ikaw nga sa ikaw, dali. Tumatalon din. Lawrence, hindi na makatayo si Lawrence. Hindi na makatayo eh. Tayo na. Lawrence. Dito lang, dito. Ayoko na. Lawrence! Lawrence! Mag-slide kayo dito. Slide. Slide. Ito na. Slide. Ay, hindi. Pumunta doon. Ay, ayan. Slide. Lawrence. Wow, galing Dito ka dumanda, no? Dito ka Ito. daan. Hindi ka, maano dyan. Ay, mas maano pala dyan. Wag na lang pala dyan. Dito ka, Gambi, okay, Lawrence? Oop! Ay, be, may ana ata. May bababa. Balik ka, dito naman. Yan. Luis, saan ka na? Luis! Luis! Saan na yun? Ay! Naku, wala na. Nandun na kayo sa baba. Si Lawrence umakyat. Umakyat eh. Ayun oh. Ito si Lawrence oh.
Pwede na daw si Lawrence. Hindi, baka nga. Hindi, pwede na siya. Mag-smile ka ha, Lawrence. Lawrence, smile ka ha. Sabay kami. Sabay tayo. Kaya mo Sabay to, sila. kaya mo to. Pwede. Hindi pala turo. Sinisigawan ko pa. Lawrence! One more. Boy, balik kayo. Luis! Luis! Take you out, we'll break it down like what? If it goes down, I'ma take you out, and it ain't gonna. Hehehe